बर्तमान देखा मिलूँ सरकार तरफ सुभद्रा योजना को नहीं बड़ विज्ञप्ति जारी। सुभद्रा को नहीं मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। यही दिन खाता को आसब द्वितीय सुभद्रा किस्ती। गणतंत्र दिवस अवसर में मोहन माझी बड़ उपहार। दर्शक बंधु आम कही रखुचु सुभद्रा योजना को नहीं पुणी बड़ खबर कर मुख्यमंत्री मोहन माझी। गणतंत्र दिवस अवसर में कटक जातीय पताका उत्तोलन समय कहते मोहन चरण माझी सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट करछंती एवं गणतंत्र दिवस समारोह रे सामिल होई जातीय पताका उत्तोलन करने समय नूतन सरकार विकासमूलक कार्यवाद रे सूचना देछंती। से कहछंती सरकार दूरगामी जो सुभद्रा योजना गुड़िक को सफल रूपान्वयन एक मुख्य उपादान हेउछि दक्षता चाहिए एवं शिल्प को समृद्धि करने। आम कही रखुचु जिते सुभद्रा योजना सामिल होगापी वर्तमान सुधा 1,07,00,000 महिला आवेदन करुवा बेले 60 लाख ऊर्ध्व महिला खाता को प्रथम किस्ती टंका आसी सारा किंतु शेष हिताधारी पाखरे सुभद्रा टंका न पहुँचवा जाए सरकार सुभद्रा योजना को नहीं एक गुरुत्वर सह ने एने मार्च 31 तारीख को जो मैंने आवेदन करेंगे से द्वितीय किस्ती एका बेले मिलिबो। बंधु आम कही रखुचु सुभद्रा योजना को नहीं सरकार एक बड़ विज्ञप्ति महिला मानक एक सुंदर उपहार। गणतंत्र दिवस अवसर में समस्त को भेट देवाक जाउछंती सुभद्रा योजना एवं सरकार यही निष्पत्ति को सबुठी स्वागत करुथार मध्य देखा जाइछि। सेहि भली राज्य सरकार फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मार्च 8 तारीख में मिलिबो सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका। दर्शक बंधु आम कही रखुचु जोटी प्रथम किस्ती टंका आपण माने पैसा थिला बेले पुणी मार्च 8 तारीख में सरकार पुणी द्वितीय किस्ती देवे बोली योजना करछंती एवं सबु महिला मानकु किस्ती दिया जिवो बोली मध्य योजना कर जाइछि। एठी मध्य आसंता 8 तारीख में मिलिबो सुभद्रा योजना एवं द्वितीय किस्ती टंका ए नै निजे घोषणा करछंती मुख्यमंत्री। दर्शक बंधु आम कही रखुचु आपन को आउ थे मन पकई दौचु यही राज्य सरकार जो भली प्रथम किस्ती टंका आप पैसा थिला बेले द्वितीय किस्ती टंका आपण आसंता मार्च 8 तारीख में मिलिबो सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका एने निजे घोषणा करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आउरी मध्ये कहछंती एजाए प्रथम सुभद्रा किस्तीर चतुर्थ पर्याय टंकार मिली नथिबा केवे जानुआरी शेष में मिलिबो नहीं पूर्वर घोषणा करथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती प्रड़ा। तेबे चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबा पूर्वर कटक रे बड़ घोषणा करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक विज्ञप्ति जारी बेले महिला को एक सुंदर उपहार दौरान यही सुंदर उपहार पाई मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करछंती महिला मानक पाई जो आपण माने कही रखुचु गत मास मध्य आम 2 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश पाई मंजूरी प्रदान करुला बेले एथिरे 1 लाख रु अधिक नियुक्ति सूचना सृष्टि हेबो बोली मुख्यमंत्री कहते सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती पुणी आपण खाता को सीधा सड़क जीव से महिला माने खुशीर ये खबर शुणी सारा पर महिला माने प्रत्येक महल में महिला माने खुशी थिबार मध्य देखा मिली। तेबे आम कही रखुचु तेबे सुभद्रा योजना को सामिल होगापी वर्तमान सुधा 1,07,00,000 महिला आवेदन करुवा बेले 60 लाख ऊर्ध्व महिला खाता को प्रथम किस्ती टंका जाई सारी किंतु शेष में मोहन सरकार यही निष्पत्ति को सबु महल में वर्तमान देखा मिली खुशीर माहौल गोटे देखा मिली। शेष हिताधारी पाखरे सुभद्रा टंका न पहुँचवा जाए सरकार ये उद्यम जारी एवं खूब शीघ्र से चतुर्थ पर्यायर शेष किस्ती टंका को से निश्चित पाइबे से अपेक्षा करते महिला माने। किंतु सरकार योजना को नहीं एक गुरुत्व सह नेबे यही मार्च 31 मध्य भी जो मैंने नुआ अप्लाई करथिबे एवं जो मैंने पाई नांती टंका से मध्य सुभद्रा टंका देवे बोली धार्य करछंती सरकार। किंतु मोहन चरण माझी सरकार एभली भाव निष्पत्ति नेउतबा महिला मानकर बेस खुशी थिबार मध्य देखा मिलुची। आपण को आउ थे मन रखि दउछु जो महिला माने सुभद्रा योजना वंचित अछंती एवं मार्च 31 तारीख सुधा से माने आवेदन करेंगे से 2टी किस्ती
ଦୁଇଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଏକାବେଳେ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଯାଏ ଯେଉଁଭଳି ଦିଆଯାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ସରକାର ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବା ଏମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ବିକାଶର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଏହି ସରକାରଙ୍କର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେବ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଏକ 76ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏହି ମୋହନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିକାଶ ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେବ ବୋଲି ଏକ ଦୃଢ଼ ଉକ୍ତିରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଡବଲ ସରକାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋହନ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇ 76ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଭଳି ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମାସକୁ ମୋଟ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପେନ୍ସନ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବାରଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଆୟକାର ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଯୋଜନାର ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରେକିଂ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଲୋକାଲ ବଡି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ନିୟମିତ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ତେବେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରୱାରିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ ପରିବାରର ଜନସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାଜର ହାଲକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ 4 ଚକିଆ